बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज 9 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ग्रीन फाइनेंस सऊदी अरब की पायदार तरक्की की मुहिम का नया मुहर्रिक। सऊदी अरब के विजन 2030 की मुआशी तनों से मुतल्लिक एजेंडे के पेश नज़र मुल्क के पायदार तरक्याती मनसूबों की माली मुआवनत और तवीलुल मुद्दत मुआशी नमो को बरकरार रखने के लिए ग्रीन फाइनेंस एक इंतहाई अहम जरिया बनकर सामने आ रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर पायदार बुनियादी ढांचे और साफ ज़राए नकलो हमल तक ग्रीन फाइनेंस इन मनसूबों में सरमायाकारी की जो मदद है वो फराहम कर रहा है, जिनका मकसद सऊदी अरब की मुआशरत और माहौलियाती असरात को एक नया रुख देना है। अमेरिका की पैदाइशी शहरियत पर पाबंदी, क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने एक बार फिर उन अमूर को महदूद करने की कोशिश की शुरू कर दी है जिनकी बुनियाद पर गैर मुल्कियों को अमेरिका की नेशनैलिटी मिलती है। इसमें वहाँ पर जन्म लेने की शहरियत का हक भी शामिल है। खबरसार इदारे AP के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने चंद ऐसे अहकामात इससे पहले जारी किए थे जिनमें अमेरिकन सिटीजनशिप के हसूल के दायरे को तंग किया गया था। अगरचे जून में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम बना दिया था, ताहम इस बार सदर ट्रंप का कहना था कि अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें अदालत के साबिक़ा फैसलों को सामने रखा गया है और उन्हीं की मुनासबत से उनमें ज़रूरी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। दूसरी जानब कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इसके बावजूद भी वाइट हाउस की जानब से तय की जाने वाली नई पाबंदियों को मुतवक्के तौर पर काफ़ी कानूनी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम मुल्क के अंदर पैदा होने वाले किसी भी फ़र्द को शहरियत की ज़मानत देती है, ताहम सदर ट्रंप की हालिया कोशिश से आया है कि वो इसके लिए काफ़ी संजीदा हैं। मौजूदा कानून के तहत अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले किसी भी फ़र्द को चंद शराइत के साथ नेशनैलिटी मिलने की गारंटी है, ताहम अब उसमें मखसूस शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही शामिल होंगे, जबकि बाकी को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि उनके बच्चों को पैदाइशी तौर पर नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। मौसम गर्मा में जिस्म को कैसे महफूज रखें, फूड अथॉरिटी की हदायत। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि मौसम गर्मा में जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए ऐसी सब्जियां और फल इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो। जिस्म को पानी की किल्लत से महफूज रखने का ये बेहतरीन ज़रिया है। फूड अथॉरिटी ने मौसम गर्मा के हवाले से एहतियाती तदाबीर में मज़ीद कहा कि इन दिनों सऊदी अरब में गर्मी अरूज पर है। इस दौरान ज़रूरी है कि जिस्म को मरतूब रखा जाए और उसमें ताकि खुश्की जो पैदा ना हो। जिस्म को पानी की किल्लत से महफूज रखने के लिए ऐसी सब्जियां, पालक, खीरा वगैरह जिनमें फ़ाइबर की काफ़ी मिकदार होती है उनका इस्तेमाल सेहत बख्श होता है। पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल भी काफ़ी अहम है। इसमें बड़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है, जबकि फ़ाइबर की वजह से जो है खून में शुगर के लेवल को भी बरकरार रखा जा सकता है। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि फलों के जूस से बेहतर है कि गूदे समेत खाया जाए, क्योंकि फलों और सब्जियों के गूदे में कुदरती तौर पर फ़ाइबर की बड़ी मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी होता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मौसम गर्मा के सीज़न में तफरीक के लिए जाने वालों के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल हदायत में मज़ीद कहा कि फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ताज़ा पानी से अच्छी तरह धो लिया जाए। 8 फुट जो है से ज़्यादा जो है 10 इंच तक इंडियन खातून का सबसे लंबे बालों का आलमी रिकॉर्ड। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे बाल जो है रखने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इंडियन रियासत उत्तराखंड के इलाके हल्द्वानी से ताल्लुक़ रखने वाली रेनू धरियाल के घने स्याह बालों की लंबाई 8 फुट 10 इंच है। रेनू धरियाल से पहले ये रिकॉर्ड यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अलियाना सेरावा के पास था। उनके बालों की लंबाई 8 फुट 4 इंच थी। रेनू धरियाल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया कि उन्होंने 2015 के बाद अपने बाल नहीं कटवाए। वो एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर भी हैं और उन्होंने अपने बालों के नशोनुमा के लिए खुद ऐसे तेल और शैम्पू बनाए हैं जो कुदरती अशिया पर मुश्तमिल है। वो कहती हैं अगरचे इन बालों की वजह से उनको बहुत शोहरत मिली है, मगर इनको संभालना काफ़ी मुश्किल काम है। उनको धोने और सुखाने और फिर सुलझाने में घंटों लगते हैं। उनके मुताबिक वो इस अपने अनोखे शौक़ की वजह से अपने मुल्क का नाम रोशन करने पर बहुत खुश हैं।
رپورٹ کے مطابق ان کے بال اس قدر لمبے ہیں کہ جب وہ چلتی ہیں تو بال پیچھے زمین پر گھسٹتے ہیں۔ ان بال دنیا کے جو اب تک کے سب سے لمبے قرار پانے والے شخص رابرٹ ویڈولو کے قد کے قریب ہیں، جن کا قد 8 فٹ 11 انچ تھا۔ کافی ہاؤسز اور ریسٹورنٹ کے لیے فوڈ اتھارٹی کے ضوابط کیا ہیں؟ کافی ہاؤسز اور ریسٹورنٹ کو پابند کیا ہے کہ مینیو میں گرم مشروبات میں شامل کیفین کے تناسب کو واضح انداز میں بیان کریں۔ اخبار 24 کے مطابق اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ عوام کو صحت مند غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کو جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ مینیو میں کیفین کی مقدار اور تناسب درج کرنے کے ضوابط پر عمل درآمد کیا جائے۔ فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ کافی ہاؤسز اور ریسٹورنٹ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے ڈیجیٹل یا روایتی مینیو میں فراہم کی جانے والی مختلف اقسام کی کافی میں موجود کیفین کی مقدار ہر کپ یا 100 ملی گرام کے حساب سے درج کریں۔ مینیو میں واضح طور پر درج کیا جائے کہ ایک کپ یا 100 ملی گرام میں کتنی کیفین ہے۔ اس کے علاوہ انتباہی نوٹ میں یہ بھی واضح کیا جائے کہ جبکہ ایک صحت مند آدمی کے لیے دن میں 400 ملی گرام سے زیادہ کیفین کا استعمال مناسب نہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر کیفین کے تناسب کا تعین کرنے کے لیے خصوصی کیلکولیٹر کی سہولت بھی مہیا کی ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی شخص بآسانی کافی کے کپ میں پائی جانے والی جو کیفین ہے اس کا تناسب معلوم کر سکتا ہے۔ الباحہ میں نوجوانوں کو خطاطوں کی رہنمائی کے لیے عرش الحرف فورم۔ الباحہ ریجن کی کمشنری القرا میں 5 روزہ خطاطی فورم کا آغاز ہو گیا، جس کا نام عرش الحرف رکھا گیا ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے 68 ماہر خطاط فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایس پی کے مطابق فورم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر منصور مدیس نے بتایا کہ فورم میں شرکت کرنے والے خطاط اپنا فن عالمی مہمانان خطوط کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جائزہ لیں اور فنی آراء اور رہنمائی وہ حاصل کی جا سکے۔ برمان بلدیہ نے جدہ میں خراب گوشت اور 30 بغیر لائسنس کے دکانداروں کو پکڑ لیا۔ جدہ گورنریٹ سیکٹریٹ کی برمان میونسپلٹی کی جانب سے چلائی گئی فیلڈ انسپیکشن مہم کے نتیجے میں صحت عامہ اور صحت سے متعلق تحفظات کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کے 30 بے ترتیب سٹالز اور ریڑھی فروشوں کو ان کو پکڑا گیا اور ان سے خراب ہونے اور استعمال کے لیے غیر موزوں جو چیزیں تھیں وہ ضبط کی گئی ہیں۔ برمان میونسپلٹی کے سربراہ فہد شرف المالکی نے وضاحت کی کہ معائنہ کرنے والی ٹیموں نے متعلقہ حکام کے تعاون سے خوراک کی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے حوالے سے فیلڈ رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی اور معائنہ میں سبزیوں کی مقدار کے علاوہ خراب گوشت کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ضبط کی گئی تمام اشیاء کو صحت عامہ اور فوڈ سیفٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تلف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا مانیٹرنگ ٹیموں نے اسکریپ اور لوہے کی نقل و حمل اور فروخت سے متعلق سرگرمیوں کی پیروی کرنے کے علاوہ بے ترتیب فروخت کی جگہوں کی نگرانی اور خلاف ورزی کرنے والے سٹالز کی ضبط کرنے کے لیے اپنی مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔